नामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य कपिलनामधेयस्य स्वरूपनामधेयस्य संदीपनामधेयस्य रमेशनामधेयस्य संजीवनामधेयस्य श्रवणकुमारनामधेयस्य यादगिरिनामधेयस्य सहकुटुम्बान्ततः मम अनुकोंडि सहकुटुम्बानां सहबान्धवानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयाभय आयुः आरोग्य अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धनकनकवस्तुवाहन सौख्यानुभवनसिद्ध्यर्थं श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी संपूर्ण अनुग्रह करुणा कटाक्ष वीक्षणा फलसिद्ध्यर्थं श्री परमेश्वर अनुग्रह सिद्ध्यर्थं अर्चन पूजांच करिष्ये। वंदे शंभूमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी देवताये नमः। पुष्पार्चनोपयामि। नमः शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, जम्बवे नमः, पिनाकिने नमः, शेखराय नमः, कट्वांगिने नमः, त्रिविष्टाय नमः, अंबिकानाथाय नमः, श्रीकंठाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, भवाय नमः, शर्वाय नमः, सिद्धिकंठाय नमः, उग्राय नमः, कालकालाय नमः, कृपणिते नमः, भीमाय नमः, मृगपाणे नमः, जटाधराय नमः, कैलासवासिने नमः। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.